मामा तमें आज को सब परिवा आनिस आज बहुत प्रकार परिवा आनी देखो देखे कंचा लंका देखे धनिया पत्र 3 मिनट आनी देखिए 3 मिनट एटा 10 टंका नेला एटा पालंगर बड़ हो जाइए पालंग शागटा এটা ঘান্ট করে পকেলে বড়িয়া লাগিব এটা আনিছি এই যে ছোট চিংড়ি আনছি তা সাথে এটা পকেল করিয়া হ্যাঁ ଆଉ কোন আনছি এটা তো রসুন আনছি যে বড় দানা वाला রসুন সেটা আর এটা ছিল এটা হচ্ছে बथुआ शाग बथुआ शाग এটা দিবে আছে তো ভাল লাগে এটা রায়তা করব দহি ଦେଇକି রায়তা করিবা তা কাকুড়ি কাকুড়ি ଅଛି ବୋଧେ 3ଟା ନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ गाजर आउ बीट ये गाजर भी 10 टंका नेला एति हाँ एटा मटर आनी ग्रीन मटर एटा किले एटा 20 रुपीस ओ किले 20 रुपीस बड़ी कमी जाई एटा भी बाइगण वाओ दीटा बाइगण तुम बाइगण रे कोन बनेबो भजा बनेबो नले दही बाइगण ओ एटा 15 टका दीटा को 15 टका ओ एटा कोली ओ तो कोली तो भल लागे हां बढ़िया मीठा আছে देखो बढ़िया मीठा আছে खाई की आनले और ये देखिए এটা খম্ব আলু খম্ব আলু ফ্রেশ আছে পুরা ଆଉ কোন আনিছি सिम्बो सिम्बो दी सिम्बो 10 टंका बड़े हाँ आओ कौन टमाटो ओ माय गॉड बहुत सारा अच्छे तो टमाटो এটা किले ना बेसी अच्छी केते माने এটা 30 टंका टमाटोटा पाचिनी आ टिके पाचिबन आउ एटा छोटो बाइगण एटा तरकारी रे पकेया पे बाइगण ओके ओके ना ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ଦେଖେଲେ ଆଉ ସବୁ ପରିବା ଫ୍ରିଜ ରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ତାକୁ ବି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତମେ ତ କିଛି ପରିବା ଖାଉନ